غتكون في الدار إن شاء الله. Les derniers, on va dire, essais ou les derniers réglages avant la compétition. Donc, on va vous donner la liste qui sera de 27 joueurs pour ce stage. Les blessés, déjà Dima, باش نحيدو الشك على اللعابة. عندنا bien sûr le capitaine Achraf Hakimi, Oussama العزوزي ديال أوكسير, عندنا الوهدي ديال Genk, عندنا Abou Klel, Sanadi et Bilal Nadir qui a eu un malencontreux évanouissement sur le terrain. Pour le moment, il n'est pas apte. Donc on commence par la liste. C'est parti. Alors dans les buts, on a Mounir Al-Khajoui ديال Berken, Yassine Bounou ديال Hilal Saoudi, Mehdi El-Kharar ديال Raja Casablanca. Les défenseurs, Nosser Mazraoui, Manchester United, Mohamed Chibi, ديال Pyramide, Anna Jawad Liamik, ديال Nejma Saoudi, Adam Massina du Torino, Naïf Aguer de l'Olympique de Marseille, Ghanem Seiss del Sad Qatari, Anas Salahaddin du PSV Eindhoven et Youssef Belamri ديال Raja. Les milieux de terrain, Azzin Ounahi Girona, Espagne, Bilal Khannous de Stuttgart en Allemagne, Nail Anaoui de l'AS Roma, Italie, Sofiane Amrabat du Betis de Séville, Oussama Targalin, Feyenoord de Rotterdam, Folanda, Ismail Sebari, PSV Eindhoven, Folanda, et Elias Bensrer du Bayer Leverkusen. Les attaquants, Brahim Diaz, Real de Madrid, Ilyas Akhoumash du Villarreal, Sofiane Rahimi L'Ain, Emirati, Youssef Nassiri, Fenerbahçe, Hamza Gamen du LOSC, Ayoub El-Kahbi, Olympiakos, Abdel Samad Zelzouli, Betis de Séville, Shamseddine Talbi, Sunderland et Sofiane Diop, d'El l'OGC Nice. Donc voilà la liste pour ce stage de novembre. مرحبا بالأسئلة ديالكم، مرحبا بكم مرة أخرى. قبل ما نعطيكم الكلمة إخوان نطلب منكم كيف القاعدة، الاسم والمنبر. أبو لا بارول. ميكرو شوف منصف عدي ميديان تيفي. انا كوتش. اكيد اهم سؤال يعني هو اشرف حكيمي. للاسف من بعد الاصابه اللي تابعنا في المباراه الاخيره ديال باريس سان جيرمان، واش تبعتوا الوضع الصحي ديال اشرف حكيمي؟ واش كاين شي امل، خصوصا على الجماهير المغربيه كتنتظر اكيد الحضور ديالو في الكان؟ يعني واش غيكون يعني على الاقل في المباريات الاولى والثانيه غيكون الغياب ديالو، ومن بعد نقدروا نشوفوه في باقي مسار الكان؟ شكرا. بحال اللي شفتو اي مغربي اللي تفرج في الماتش واخا ما تفرجش، من يعرف لا بليسيور ديال اشرف، اي واحد كيعرف لامبورطونس اللي عنده اما في التيران اما برا ديال التيران. سي نوت كابيتان، سي لو جوور. بحال اللي كنقول قبل ما ندير اي ليست، الاول اللي كنديرو هو اشرف. و فوالا سي ان بليسيور مالوروز في واحد التوقيت اللي صعيب قبل لا كان. بالحق كنامن ديما ملي ولا كاين واحد اللاعب اللي يقدر يرجع بلو فيت كو لي زوتر واللي يقدر يدير اي حاجه باش يكون في هاد لا كوب دافريك هو اشرف حكيمي. غنكونوا معاه. اون ان ستاف ميديكال كي ان دي ميور او موند. عندهم في باريس سان جيرمان توما ان سيلول ميديكال كي اكستراوردينير. دونك فوالا اون اي انصومبل بحال اللي قلنا. اون ان بون ريلاسيون مع الباريس سان جيرمان. كنتبعوا الدوسي ديال اشرف. نوت ميدسان سافر البارح. On va faire le meilleur protocole qui peut être mis en place باش أشرف يرجعنا في هاد لا كوب دافريك ويرجعنا à 100%. هادشي اللي كنأمنو. maintenant اللي يقدر يقول لك اليوم غيلعب الماتش الاول ولا ما غاديش يكون ولا غيكون، voilà. Moi dans ma communication ديما على اللاعب aujourd'hui on fera tout pour qu'il soit au premier match à 100% contre les Comores. ou là ما كانش. En tout cas, il sera avec nous quoi qu'il arrive.
Voilà, c'est le joueur le plus important pour moi, que ce soit dans le vestiaire ou sur le terrain. Et اللي كنبغيو هو أشرف يكون معنا et on va tout faire باش يكون معنا إن شاء الله. تفضل. مرحبا. سي بون. صباح الخير وليد. احمد البوحساني موقع الدار. وليد قبل يعني هذا اللقاء كانت هناك مجموعه من يعني التوقعات، خصوصا اننا غنلعبوا في طنجه، الافتتاح طنجه كان بامكان يعني ربما نلعبوا مع الارجنتين او مجموعه الاسماء. فالسؤال اللي مطروح هو هاد الاسباب اللي جعلت يعني انكم تختاروا هاد جوج الفرق. واش في المسار لاننا غنواجهوا يعني ربما منتخبات افريقيه كتلعب بنفس الاسلوب، او لا كانت هناك صعوبات لايجاد منتخب من الدرجه الاولى، خصوصا في الافتتاح نتاع ملعب كبير في طنجه، وكذلك المنتخب غيمشي لطنجه، رسالتكم للجمهور الطنجاوي والجمهور المغربي اللي غيكون تما؟ شكرا. وهاد لي دو ماتش كنا وماشي غير حنا ديما كنقولها خصني نعاودها باش نفهموا الجمهور ديالنا كيفاش كيديروا لي ماتش اميكو. لي ماتش اميكو ديما عندك ان كالندريي اللي واخا كيقولوا عندنا الكالندريي قبل بالحق لا ديناميك لي تيراج او سور لي باراج باغ اكزومبل عندك 4 فراقي اللي on peut dire qui sont très fortes en Afrique. Il y a le Cameroun, Nigeria ou la République démocratique du Congo اللي هما اللي غيلعبوا دي باراج هنا في الرباط داير. دونك بعدا ما كناش عارفين شكون اللي غيكونوا دوزيام في لي جروب اللي غيديروا ديك لي باراج. دونك هادي سيتي اون دوني كون بوفي با كونترولي. من بعد كان فراقي اللي ديجا لعبنا ضدهم في الافريك، نقدر نهضر على لا كوت ديفوار، على توانسه، على بزاف فراقي. من بعد كون تو ريغارد لو كالندريي والناس اللي ما باغينش يلعبوا ولا باغيين يلعبوا ضدك واللي باغي يلعب عنده ولا ما باغيش يلعب عندك، لي زوبسيون elles deviennent plus difficiles à faire. الصراحه درنا كلشي باش نلعبوا ضد الارجنتين، كانت لوبسيون الاولى هي الارجنتين، ومن بعد اون ايكيب افريكان. في الاخر يمكن كتبنا الله نلعبوا دو زيكيب افريكان، علاش الخبز ديالنا سورتو ان سمومون سي لي زيكيب افريكان. سي دو زيكيب اللي واخا يقدروا يقولوا لي بغا، وسي دو زيكيب qui sont qualifiées à la Coupe d'Afrique. Donc à partir du moment où tu es qualifié pour la Coupe d'Afrique, il faut un minimum de respect. ما ننساوش حنا واحد الوقت كنا كنتقاتلوا باش نأهلوا الكوب d'Afrique. Donc on a deux équipes qui sont qualifiées pour la Coupe d'Afrique. مع هاد لي دو ماتش ان شاء الله غتحسب في لي 3 ans اللي كنت on aura joué 12 équipes 23 اللي غيلعبوا في هاد لا كومبيتيسيون. Ça veut dire pratiquement 50% des équipes. Donc كيبان لي c'est un bon choix. C'est des équipes اللي غنلعبوا ضدهم في la Coupe d'Afrique يمكن. Donc c'est un bon choix بالنسبه لي. Après طنجة افتتاح ديال التيران. Je pense que c'est un des plus beaux stades aussi d'Afrique avec celui de Rabat. Donc voilà, ça va être une fête Inch'Allah. حنا خصنا نكونوا في مستوى باش نفرحوا الجمهور ديال طنجة اللي ديما كبير. واحد اون ريجون اللي انا كبرت تما.